রিলিফ ফান্ড রিলিফিং আছে বড় সারি মাত্র আর গভর্নমেন্ট দায়িত্ব ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হামবাই তাই ওয়ানামা সিনচা সিনি তালিখান হামিয়া খানা সৈলম কেন্দ্র সবচেয়ে ফার্স্ট টাইম আঙমন নুখো দ্য বিগেস্ট যে গড় এই নক যে হাউজেস যেভাবে এই ব্রকেন মানি মোর দেন 1000 নি মানো অল ওভার সরিলামো মহাইনে তিনি সিনি বাথমরা বিসিনি এই রাঙ্গামাটি একেবারে পুরাবাস রাঙ্গামাটিয়া এই পুরাবাসি কামিও অরব প্রায় অ্যারাউন্ড 100 नि উপর নক বাইকা বনবাগি সংমিয়ানি সিমি বড় অর শরণার্থী তংজাক শরণার্থী বড় সারামুসং গভর্নমেন্ট স্টিল গভর্নমেন্ট বরক তিনি পর্যন্ত সবাই কর ডিসিএম গুরি তংনি খানাও এসডিএম বাই ডিসিএম সো দে মাস্ট বি ভিজিট ইন হিয়ার অরনি যে বড়রক যে বং নক যে ক্ষতিপূরণ মানে অমন ইমিডিয়েটলি যদি তিনি বিশিং সংমিয়া সাকাং 24 আওয়ার্স বি কমপ্লিট খাইনাंनाय যদি তিনি বিশিং অমনি পুনর্বাসন जायगांके जों एसपी ऑफिस नायके डीएम ऑफिस बिसिङाव जों लामा कासननि बाय दंनाय बन बागै आङो प्रेस मेडेन बिसिं सावो गवर्नमेंट शुड बी टेक ना इनिशिएटिव शुड बी टेक इनिशिएटिव फास्ट खायनाय इनिशिएटिव दाना नांनाय अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द मूवमेंट डीएम नि आरो बसखांफोन जों मूवमेंट खायनानै जों बाय दंनाय बन बागै बरक नायो बरक नक मेरामत खायरदि बर सरकारनि थानि जों रिक्वेस्ट खायो तामनि माले सरकारनि यागो पावर दङ डेभलपमेंट फान्ड दङ आ फान्ड बाय पाब्लिक नि जे डेभलपमेंट फान्ड आ फान्ड खरच खायनाय जे बरक नक जे नस्ट दङ माने बन भिजिट खायि तहसीलदार तैने भिजिट खायरै अ नक न लगायगनि बन मेरामत खायना बागै जों दिनिबो गुरि दङ ता मने बरे जों दारिया थलो थानाय खरकसा खानागाना दारिया थलो बने नक किसिक थामान बरे ब खाय नगुइनाय आ बरक किरिजागनि ब हार्ट अटैक नि थैथा गामिया बेलाय वाना मा सिनजा बने बरे जों दारिया थलो थानाय रामनगर एकटा केम्प दङ निनि हेरमां दङ दारिया थलङै दङ निनि रंमालाङै दङ ओमफ्राय बुसुक ब्रकेन खा स्टिल ताबुकबो अरनि जे प्रशासन जे प्रशासन त्रिपुरा सरकार जे चालक थानाय बरक ताबुकबो जुदि अमन इनिशिएटिभ नायाके जों बिग मुभमेन्ट थानाय जों डीएम नि जे बिश्रामन डीएम नि आबस्काङाव जों रोड ब्लक खायनाय बेलायनो हामबाय